समकु जोहार तहक साहित्य कुटुंब बलांगीर जिला बरगढ़ जिला उतारू यहाँ दे तार नुआखे भेटघाट लगी सोनपुर जिला न पहा थापिचे और सेटा हूँ ऐतिहासिक गाँ तरभा गाँ न एबार सेप्टेम्बर 22 तारीख तहक नुआखे भेटघाट आबा यूधे आज तहक साहित्य कुटुंब सबे अच्छू आपण मन को न्यूता दौचु कविता माध्यम थी कविता दे बाजबा काजी कविता हां और तोह कुटुम करू अच्छे और तोह कुटुम करू अच्छे और सब के दोइनी रे सजनी मोर सजनी और 22 तारीख रे आसो जानी 22 तारीख रे आबो जानी केनो और भावती हा तोर भाटान और भावती हा तोर भाटाने ओछे मोहनी रे सजनी मोर सजनी तोह कुटुम करू छे दोइनी तोह कुटुम करू छे दोइनी नारायण बाबू घिनी अचन चाहा संगे चिनी हो सजनी मोर सोहे आबो आमोर मन के जानी और मिश्रा बाबू थिलो आमोर की छारे भालेनी रे सजनी मोर सजनी मन के आमोने संसे घिनी और तोरभा के आबे जानी तोरभा के आबे जानी अर्जुन बाबू काम बुझो अर्जुन बाबू लेखु थिले केते कहानी रे और केते कहानी रे सजनी ये रोशा कवि के रे किए नहीं जानी मिलन जी और गीति कवि देवे भावर मोहनी रे और गीति कवि रे सायगु किए नहीं जानी रे सजनी मोर सजनी नेथिसी भावर मोहनी और मिलन पंडा आज्ञा के किए नहीं जानी रे सजनी मोर सजनी ताकर कविता नु झोलू दिसी अमृतर जरनी वाह अभी दूसरा काम बोलछो दूसरा काम बोले पोते आगे देबे पोते ताकरा राइट हां छाड़ी दु नहीं दूसरा यहाँ के हमर आड़ को दे हमर घमा तो अरे न्यूता पाई अब सब भाई बहनी रे सजनी बार जुगी थिबे दिली निसो आज्ञा तरबार बार मुया ए बार जुगी थिबे हमर गुनी आगी आनी हमर तह कुटुम रे असल सिए আর কুটুম रो असल सियान से আর কিয়ে নাই জানি রে সজনি তাকর পাতে করু ছে দইনি আর দিলি ভাইয়া কো কিয়ে নাই জানি রে সজনি চেষ্টা করবে সমকর্মণ কে নবার কে মুই ঘিনি রে সজনি আর তো हम দউছে নি চাষ হবে আসব মন জানি আর আপর থিলে আমর আর কিসা কে ভালে নি सजनी सुनो सने छन देवेंद्र दादा ये हमर पुरखा मुखिया मानसिका से देवेंद्र दादा रोशन संतानु पोंडा बाबू दादा और देवेंद्र नाय आज्ञा थिले हमर की चारे भालेनी रे सजनी ताको ठाने ओछे रे मोहनी আর কি কি छन कवि बने और रोशन बाबू थिले हमर की चारे भालेनी रे सजनी तह कुटुम नेबा हमके टानी सेनार की छन अर्जुन बाबू सुदाम पटेल छन हां शंकर साहू छन और शंकर साहू छन যদুমণি কর্ণ छन ई सब जन छन ई छोरे मिसी करी लगाबे हमको मोहनी रे अरे बोले जू जल्दी का करो और काना जी फिर देवेंद्र दा कहउतिली सेने बेहरा दुकान चाह हमको देबे चाह हे लाली चाह के सोए किए नहीं जानी और रोशन फिर का बोलतान इनर चोका पीठा सबको लोगे छे मोहनी रे सजनी चोका पीठा देवी जे मोहनी आरो प्रभात बाबू फलसागुरा हां आजा ताकर चिलर से ये चिलर हो जा चिलर पार्टी बजे करी लगाबे मोहनी रे सजनी तोर भागा के किए नहीं जानी ई उल्टा भारत के किए नहीं जानी আর ফের হচ্ছে যে এই লোক কলাকার আর গীত গাই গাই নাচি করি আমার মনকে নেবে ঘিনি রে सजनी मोर सजनी ये देवेंद्र नाय के किए नहीं जानी আর তোর ভার গুনি গানি का बकरू सुदोइनी তার সঙ্গে ফের আমার তহ কুটুম র हां হ্যাঁ ই তহ কুটুম র আমার দাদা কোকান আর ভাই আর বহনি রে सजनी
সবে জিমা আমি এক ঠানি আর ভক্তি ভাবে সে মানকু করুছে দইনি সেনে ফের মা পান্নেশ্বরী আর সমলেশ্বরী অছন হ্যাঁ তাঙ্কু আর দয়া হেবা মা সমলেই দয়া হেবা মা সমলেই তার পাদে কর্মা দইনি রে সজনী রে সজনী আর বার যোগী অছন সেন সুরেশ্বরী মা পাটমেশ্বরী মা বুঝলো বাবু আর চূড়া ডঙ্গর চূড়া খাই ডঙ্গর কে বলেছে তাঙ্কর লাগিছে মোহনী আর সে মা মানকু কিয়ে নাই জানি রে সজনী ধাপি থিবে তাকর পনতকানি ঢাপি থিবে তাকর পনতকানি ঢাপি থিবে তাকর পনতকানি কিন্তু সব কবি কলাকার মানকু আস্থান নেউতা দেই দমা আমি ওকে সব কবি কলাকার মানকু আমার তহ কুটুম তরফরু পুরা তরফরু টিম সবকু ଆମେ ନେଉତା ଦେମା ଯେ জুহার যে আপন মানে আমার তহ কুটুমর প্রত্যেক কার্যক্রম রে আপন মানকর সহযোগ সহভাগিতা রহিছে বলিকি তহ কুটুম মানকু আজ মানে কিছু না কিছু স্তরে পৌঁছিছে তো নিশ্চিত ভাবে আমার দিলীপ মিশ্র আগে সবকু বিনতি করবে যে সবে আসিকি এই কার্যক্রমকে কেনতাকে সাপোর্ট করবে তো রাজেশ আজ্ঞা তো কহিলে আর সমস্তଙ୍କୁ বিনতি ସମସ୍ତେ যেজন ভাই বহেন কলাকার ସମସ୍ତେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତହକ ନେତା ଦେଲା ସମସ୍ତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଗହ ହେଇକିରି ତରଭାକେ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାବରେ ଭେଟରେ ପଡ଼ମା ହସି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଜୟ ମୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଜୟ ତହ